Hello everyone. Meet again. Met with Mrs. Widi. Yeah, please like, comment, and subscribe. Yeah, good. Like, comment, and subscribe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Dalam kandungan ayat ini menerangkan bahwa dalam ayat ini terdapat unsur matematika dalam operasi pengurangan. Chapter 5. Word problems. What is the meaning of word problems? Word problems means soal cerita. Pada chapter ini kita akan membahas soal-soal cerita yang dimana menyelesaikan soal cerita dengan penjumlahan, menyelesaikan soal cerita dengan pengurangan, dan yang terakhir menyelesaikan soal cerita dengan penjumlahan dan pengurangan. Okay, look at the picture, students. Nah, there are Reg and Lily. What are they doing? Kira-kira apa yang mereka sedang lakukan? Nah, they are counting and comparing some cupcakes. Jadi mereka sedang menghitung kemudian membandingkan banyaknya cupcakes. Red say, which box has more cupcakes? Kira-kira box manakah dengan jumlah cupcake yang lebih banyak? How many more? Dan berapa banyaknya? Nah, kemudian and then Lily answer, the blue box has 2 more cupcakes than the purple box. Jadi, ada lebih banyak 2 cupcakes di box warna biru daripada di box warna ungu. Dari gambar ini, anak-anak akan diarahkan untuk belajar memecahkan masalah atau soal cerita dalam bentuk penjumlahan ataupun pengurangan ataupun penjumlahan dan pengurangan. Okay, the first we are going to learn solving word problems involving addition. Kita akan belajar menyelesaikan soal cerita dalam bentuk penjumlahan. Okay, for example, a florist sold 72 orchids, 54 roses, and 20 sunflowers. Jadi, sebuah toko bunga menjual 72 bunga anggrek, 54 bunga mawar, dan 20 bunga matahari. How many flowers did she sell all together? Ada berapa banyak bunga yang dia jual seluruhnya? Nah, ada kata-kata all together. Berarti artinya nanti kita menggunakan operasi penjumlahan. Nah, kemudian apa yang pertama kita lakukan? The first, find the number of orchids and roses she sold. Jadi kita pertama akan mencari jumlah bunga anggrek dan bunga mawar yang terjual. Bunga anggreknya di situ berapa? How many sold of orchids? Ya, orchid 72. And then how many sold of roses? Ya, 54. So, let's count 72 plus 54. Let's come together. In the ones place, 2 plus 4 equals 6. Yeah, good. In the tens place, 7 plus 5 equals 12. So, rename 1 in the 100 place and 2 in the tens place. In the 100 place, 1 plus 0 equals 1. So,
She sold 126 orchids and roses all together. Dia menjual 126 anggrek dan bunga mawar seluruhnya. Nah, kemudian apa lagi? And then find the total number of flowers she sold. Jadi kita akan mencari jumlah banyaknya bunga yang dia jual seluruhnya. Tadi sudah ketemu nih, orchid sama roses atau anggrek dan mawarnya sebanyak 126. Berarti yang belum kita cari bunga mataharinya. Yuk kita jumlahkan seluruhnya. 126 plus 20. Let's count together. In the ones place, 6 plus 0 equals 6. 2 plus 2 equals 4. 1 plus 0 equals 1. So, she sold 146 flowers all together. Jadi dia menjual sebanyak 146 bunga seluruhnya. Oke, next. Aizat has 156 marbles. Aizat mempunyai 156 kelereng. Benyamin has 39 more marbles than Aizat. Benyamin mempunyai 39 lebih banyak kelereng daripada Aizat. Chang has 60 more marbles than Benyamin. Chang mempunyai 60 lebih banyak kelereng daripada Benyamin. How many marbles does Chang have? Berapa banyak kelereng yang dimiliki oleh Chang? Okay, the first, let's find the number of marbles Benyamin. Benyamin has 39 more marbles than Aizat. Berarti Benyamin memiliki 39 lebih banyak. Kalau ada kata-kata lebih banyak atau more berarti dijumlahkan. Let's count together. 156 plus 39. Okay, in the ones place, let's count together. 6 plus 9 equals 15, and rename 1 in the tens place. In the tens place, 1 plus 5 plus 3 equals 9. In the hundred place, 1 plus 0 equals 1. So, Benyamin has 195 marbles. Jadi, Benyamin memiliki 195 kelereng. Apakah sudah sampai sini sudah selesai? Belum, karena yang ditanyakan adalah berapa banyak kelereng milik Chang. Let's count. Chang have marbles. Okay, and then Chang has 60 more marbles. Chang memiliki 60 lebih banyak kelereng dan Benyamin daripada punya Benyamin. Berarti kita jumlahkan. 195 plus 60. Let's count together. In the ones place, 5 plus 0 equals 5. 9 plus 6 equals 15. 5 in the tens place and rename 1 in the hundred place. 1 plus 1 equals 2. So, Chang has 255 marbles. Jadi, Chang memiliki 255 kelereng. Okay, let's practice page 65. Let's practice halaman 65. Nah, number 1. Samuel buys 164 guppies, 29 goldfish, and 98 angelfish. How many fish does he buy all together? Nah, di sini Samuel membeli 164 ikan guppy, 29 ikan emas, dan 98 ikan angelfish. Ya, berapa banyak ikan yang dia beli seluruhnya? Ada kata-kata seluruhnya, artinya dijumlahkan semuanya. Ayo, kita jumlahkan. 164 guppies and 29 goldfish. Let's count together. In the ones place, 4 plus 9 equals 13. And rename 1 in the tens place. In the ones place, there are 3. In the tens place, let's count together. 1 plus 6 plus 2 equals 9. So,
in the hundred place, 1 plus 0 equals 1. He buys 193 guppies and goldfish all together. Jadi dia membeli 193 ikan gupi dan ikan emas seluruhnya. Nah, sedangkan angelfish-nya belum kita hitung. Mari kita hitung bersama-sama, berarti dijumlahkan. 193 plus 98. In the ones place, let's count together. 3 plus 8 equals 11. 1 in the ones place, and then rename 1 in the tens place. In the tens place, let's count together. 1 plus 9 equals 10. 10 plus 9 equals 19. 9 in the tens place, and rename 1 in the hundred place. 1 plus 1 equals 2. So, 193 plus 98 equals 291. So, he buys 291 fish all together. Jadi dia membeli 291 ikan seluruhnya. Michelle has 258 seashells. Michelle mempunyai 258 kerang. Camille has 42 more seashells than Michelle. Camille mempunyai 42 lebih banyak kerang daripada Michelle. Number A, how many seashells do they have all together? Kira-kira berapa banyak kerang yang mereka miliki seluruhnya? Pertama, berarti kita cari the first. Let's find the number of Camille has seashells. Mari kita cari punya Camille. Di sini ada pernyataan Camille mempunyai 42 lebih banyak, berarti kita jumlahkan 258 plus 42. Let's count together in the ones place. 8 plus 2 equals 10. 0 in the ones place and rename 1 in the tens place. 1 plus 5 plus 4 equals 10. Let's rename 1 in the hundred place, and then in the hundred place, let's count together. 1 plus 2 equals 3. And then, let's find, do they have all together? Mari kita cari jumlah yang mereka miliki seluruhnya. 300 plus 258. Let's count together. In the ones place, 0 plus 8 equals 8. 0 plus 5 equals 5. In the hundred place, 3 plus 2 equals 5. So, there are 558. Do they have all together? Oke, finish. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. See you.